दिवचले 24 वेर मुस्लिम वाड्या वयले जमात उल मुसलमीन आझाद जामा मस्जिद कमिटीन दिवचल पुलिसेत कागाळ नोंदयल्या. मस्जिदीचो बाउंड्री वॉल मोडला, तेका नजीर बेग जबाबदार आसा असो आरोप कमिटीन केला. दिवचलच्या ह्या घडणुकेन मुस्लिम वाड्या वयले वातावरण तापला. एकूच समिती पूण 2 गट पडल्या. जमात उल मुस्लिमीन आझाद जामा मस्जिदचो बाउंड्री वॉल मोडून उडयला. हे प्रकरण तशें डेप्युटी कलेक्टरा मेरेन पावला. ऑर्डरीच्या बाबतींतय कोफुसांव आसा, पण हाच्या फाटल्यान नजीर बेग जापसालदार आसा अशें समितीचें म्हणणें. विशय जाग्यार घातलो ना जाल्यार ताका पुरायेन पुलीस आनी पालिका जबाबदार आसतली अशें समितीचें म्हणणें. आयकात जाळवणदाराक. Bicholi Goa, without taking into the consideration and the permission of the member of the present committee, Muslim Wada Jamaatul Muslimin Azad Jama Masjid 1940 Bicholi, I forcefully and under the serious pressure from the opposite party number 2, herein I have signed before this honorable office that I have no objection if the entrance gate is installed in front of the said Masjid Muslim Wada Bicholi Goa by the party number 2. The said signature was made by me by the force and coincidence and under serious pressure from the opposite party. I said the party number 2 here does not have any right of whatsoever nature and do not any kind of activities in respect to the masjid. कारण तो म्हणटा आसतना त्या ऑर्डरीचो जजमेंट दिल्लो पळय आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान त्याचो मेन्शन केला. There is a judgment order of the Deputy Collector SDOP Bicholi dated 9/1/25 by clearly stating that nuisance should not be created in the maintain the peace and harmony in the masjid by obeying the order of the present committee of the masjid. Party number 1, as such, the party number 2 are not entitled to do any kinds of work in respect to the masjid, said masjid. If the party number 2 are allowed to do any kind of the activities in the masjid, then there is a very possibility of law and order situation. This present request of the honorable authority that this committee, Muslim Wada Jamaatul Muslimin Azam Jama Masjid since 1992 Muslim Wada Bicholi Goa granted the permission to install the said gate. As the signature made by the undersigned before the officer during the course of the is hereby revoked, withdrawn by the way of this is application is made. त्याने हे सगळे केले आणि तो आमच्या साइडीनच रावलो आणि त्याने सांगलेले जर सीओ जर त्यांच्या बरोबर रावन ती ऑर्डर जर पास करता जाल्यार आमी कोर्टाक या म्हणून त्याने सांगलेले. आमी त्याच्या बरोबर कॉन्फिडन्सान आसले आणि आमकां दिसलें की हे आमच्या फेवरान जातले म्हणून. पण आमी जेन्ना म्युनिसिपालिटीन येयले पळय तेन्ना त्या म्युनिसिपालिटी सीओ ती ऑर्डर पास केली आणि त्यांच्या फेवरान पास केली. त्या ऑर्डरीन बरयले त्याने की ती गेट घालपाची म्हणून ऑर्डर दिली. आम्ही परतून मागीर सांजचे त्याचे कडेन येयले. अरे बाबा रे तू आमकां 4 जाणांक आफयले आणि ऑर्डरीन ताणें अशें म्हटलेलें की बिकॉज ऑफ देर इज अ लार्ज क्राऊड येयलो आणि त्या क्राऊडाक पळोवन आपण ती ऑर्डर पास केली म्हणून. आणि आमकां सांगलेलें की तुम्ही 4च जाण या म्हणून. आणि त्या लोक संख्या असले तांकां पळोवन ताणें ऑर्डर दिली म्हणून आमकां सांगलें. अरे बाबा तू हे कितें करता काय म्हणून, हे तू करेक्शन करची पडटली ही ऑर्डर आणि हे अशें करनाका म्हणून जेन्ना सांगलें पळय ताका थंय लॉ ऑर्डर सिच्युएशन जातलें तेन्ना ती ऑर्डर ताणें रिवोक करून सोमती आमकां ही स्टे ऑर्डर दिली. इन view of the Friday prayer on the 28th to 2025, subsequently holy month of Ramadan, which is started from 1/3/2025. The execution of the obey refer order dated 26 to 2025 shall be kept in the abeyance until the further order is passed. कळ्ळें न्हय. आणि ह्या ऑर्डरीचेरूच आमी रावले आणि ते दिसलो 24 तारखेर ही ऑर्डर आसा आणि आमी बिंदास रावल्या. कित्याक आमी जाण आसले की बिचोली म्युनिसिपालिटी आमकां आफयतली आणि कितें तरी डिस्कशन जातलें. त्या डिस्कशन बी कांय जावं ना आणि ह्या जमावान हे ती वॉल आसा ती मोडल्या. While chairing the meeting, Nazir Beg brought us to our knowledge that he got information from his sources that the villager of Muslim Wada has filed a complaint in the Bicholi Municipality Council related to built a second gate at the built up of boundary wall in the wall of the Azad Jama Masjid Muslim Wada.
he has given his suggestion that the newly built up boundary wall of Azad Jama Masjid will have only one gate. No other gate will be allowed. For which the member of the today's meeting have given their approval for the Nazir Beg suggestion by signing the above. We also त्याने साइन केले हांगा आणि त्याने सजेशन दिला. त्या सजेशना प्रमाणे एकूच गेट आसतली जी बांदून जाल्या पळय ती नजीर बेगान दिला. आता त्याने सगळे मॅच केला आणि म्हाका दिसता मुस्लिम वाड्यार जे मॅच जाला ते फक्त नजीर बेगा खातीर जाला. एका सायडीन तो मॅनेजमेंटा बरोबर रावला आणि आता तो मॅनेजमेंटासून भायर सरून तो त्यांच्या बरोबर रावन कितें कितें कारस्थान करता त्याचो हो उद्रेक जाल्लो आसा मुस्लिम वाड्यार. बिचोली पोलीस स्टेशन आणि बिचोली म्युनिसिपालिटी हे प्रकरण घडला तेचेर बेगीतल्या बेगीन जे कोणी कल्प्रिट आसा पळय तांकां अरेस्ट करचे म्हणून आमी मॅनेजमेंट कमिटी मागता. आणि जर ते बिचोली पोलीस स्टेशन आणि बिचोली म्युनिसिपालिटीन तेचेर एक्शन घेयना जाल्यार हेचेर विपरीत परिणाम जावं शकता की मुस्लिम वाड्यार जी आझाद जामा मस्जिद आसा पळय थंय लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जावं शकता. जर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन थंय जालें जाल्यार हेका जबाबदार फक्त बिचोली पोलीस स्टेशन आसतलें आणि बिचोली म्युनिसिपालिटी आसतली.